Ya. Oh, jangan sampai yang ada lain ya. Maybe this is terakhir. The last time. The last one. Yeah. Very, very beautiful. Huh? 발자국을 밟고 가야 돼. 나 아빠 맞아. Okay, stop. Jadi foto. Hello. Kamera 보고. 아니, 나 추워. 아니야. 하나, 둘, 아니야, 엄마랑 여기 앉을래? Nia. Wah, keren banget.